धन्यवाद। बहुत सुना भाई कामयाबी जगह तो हमें इसमें आगे बढ़ना हमने तो करना आगे देखने का हमने तो करने का आशीर्वाद है आगे सबके आज रात का खूब सुंदर से सिटी बल बनवाई आशा करो थी और खूब मैंने बहुत गुना देखा तो मैं खूब बाहरे खाली देखा तो नाचे तो सबे आके इधर बनने से बेसी भल लगी नहीं क्या सबे आके नाचने से आगे राज्यसभा में ভাল লাগলে যেহেতু আমি পরম্পরাগত করম পূজাটা আমি যে নিজের আমি তো উৎসব মানে তার কাছে আমি মাঝে আমি নানা একটা আমি করম বাড়ছে ভাষ জানালা আমি ওকে একবারে नाना है जो आज करम पर्व के बारे में हमने के उत्सुक है और जी आपने के जीता हमने कथा नाना सुना है तो हमने दो आखर बोल के जाना हमें के जीता करम पूजा लगे करम पूजा हमें शिका लेके मैं वही कहानी कर
इनके हमने के शुभराम दातिया है जी हमके अच्छा के नेता ये उपस्थित है ऊपर हम दुआखार लेक जी हमने के करम फांसन आज हमने के मदार खान ने पाई थे तो ये ऊपर विषय दुआखार बोले हम अनुरोध जाती नमस्कार मैं की बोलो मारो हमें क्या मदार पकड़ान में जनता अपने उठा कर सब मदार खान एक नंबर पकड़ान में हमें क्या हमें क्या करम बहुत बहुत धन्यवाद जाना जैसे नव प्रजन्म हैं हमें कमेटी में कमेटी में मेंबर हैं सब बहुत डांगर हमें মানে পাতি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না তারও পাচ্ছে মানে ভবিষ্যৎ দিন আরো ভাল উন্নতি কর্মে যায় কি আরো আমি ঘরটাকে মানে আগে বাড়া গেলে আশা রাখা ধন্যবাদ জানাচ্ছি हमने के माजे उद्यापन जो एक है जी हमने के बहुत क्षेत्रों में हेल्प करेला पिंकू कंवर डांगरिया को हमने दुआखार बोले अनुरोध जाती पूजा उद्यापन करा है राज्य बहुत आगे बना देखा बहुत नहीं दिने दिने मैंने बहुत ভাল লাগে হয়তো আমি আগে দিকে যাই বহুত ডাঙর পারবই আর সব রাজ্যে সহযোগ করি বহুত আগে যাক পারবো आज ये ये हमने के आदिवासी कल्चर लगे जी के बहुत बड़ा विषय पड़ जाए कि हमने कल्चर में आगे बढ़ाई खा जाए उद्यापन करती और जी तो आज जीटा समावेदन हमने आदिवासी के समावेदन हम देखे पाती आज आदिवासी राज्य जिला भीड़ ये हमने के स्थानीय गरम में भीड़ आंचना मिलाई पर हमने गरम भीड़ होती मैं हमने के कमिटी तो मैं धन्यवाद ज्ञापन कर तो मैं कमिटी में उपस्थित आज ভাল लगले समाप्त करूँ যোৱাগিলা কৈ আমাৰ মাজত আছে উদ্যমান যোৱা কেইজন পালা শ্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ আজি উপস্থিত হৈছে আমাৰ কৰ্মত যিহেতু বহুত যোগদান দিয়ে বহুত সময় আমাৰ লগত লাগি আছে তেওঁ আমাৰ উপস্থিত আছে তেওঁক আমি দুআষাৰ তাৰ পৰা আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কৰ্মটো পাতিছে ল'ৰাকেইটাৰ লগত পলমকৈ আপোনালোকক মানে শাৰদীয় ভাদা মাহ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ লগতে কৰম পূজা আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিব এয়া আমাৰ পুষ্পৱতী ডাঙৰীয়া যিটো আপোনালোকে অনুষ্ঠান আপোনালোকে দেখুৱাব নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল আমি সৰু সুৰাকৈ গৰম আয়োজন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকে আহিব চাব আমাৰ বজাৰত চাব বিচাৰে ইমান পিছপৰা অঞ্চলটো আমি ইমান ধুনীয়াকৈ গৰম পৰৱ আয়োজন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ